ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दं शृण्वन्ति वा? आं महोदय। नमो नमः। सर्वे कुशलिनः सन्ति वा? आं महोदय। आकाशमहोदय कथमस्ति भवान्? सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्मि। सम्यक् न सम्यक्। किं? सम्यक्। तत्र मग् नास्ति खलु, म्यक् अस्ति। तदा किं वदामः? अहं सम्यक् अस्मि। अहं सम्यक् अस्मि। आम्, सुन्दरम्। आशीष महोदय कथमस्ति भवान्? महोदय अहं सम्यक् अस्मि। सम्यक् अस्मि। भवान् यदि प्रतिदिनं 10 वारं स्वस्य नाम उच्चारणं करोति तर्हि भवतः षकार षकारयोः उच्चारणसमस्या गमिष्यति। यतोहि भवतः नाम्नि तालव्यषकारः अपि अस्ति, मूर्धन्यषकारः अपि अस्ति, न वा? आम् महोदय। आशीषः। आशीषः। भवतः नाम किं? मम नाम आशीषः। 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 प्रतिदिनं यदि 10 वारं करिष्यति तर्हि षकार षकारयोः समस्या दूरी भविष्यति। अर्पिते महोदये भवती कथमस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। भवती पूर्वस्मिन् वर्गे न आगतवती? आमाम्। कथं न आगतवती? अहं बहिः गतवती। कुत्र गतवती आसीत्? अहम् अग्रजायाः गृहे गतवती। गृहं गतवती। अग्रजायाः गृहं गतवती। अग्रजायाः गृहं गतवती। पूर्वस्मिन् वर्गे वयं किं पठितवन्तः? चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगाः पठितवन्तः। चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगान् बोधितवन्तः। चतुर्थी विभक्तिं वयं पठितवन्तः, न वा? चतुर्थी विभक्तौ अपि वयं विषयत्रयं ज्ञातवन्तः। प्रथमः विषयः आसीत् दानार्थे चतुर्थी, द्वितीयः आसीत् त्रियार्थ क्रियायां चतुर्थी, तृतीयः आसीत्
रोचते रुच धातोः प्रयोगे प्रयोगे चतुर्थी चतुर्थी तर्हि दानार्थे कर्ता यस्मै ददाति तत्र चतुर्थी भवति चतुर्थी तत्र चतुर्थी भवति जननी जनकः अन्नं ददाति किं भवति परिवर्तनं चतुर्थी यदि करोमि जननी जनकाय अन्नं ददाति जननी जनकाय अन्नं ददाति जनकः जननी वस्त्रं ददाति किं भवति जनकः जनन्यै वस्त्रं ददाति जनन्यै न भवति जनन्यै जनन्यै नै न न्यै न्यै पुनः वदतु जनकः जनन्यै जनकः जनन्यै जनन्यै वस्त्रं ददाति वस्त्रं ददाति स्क्रीन् पश्यन्ति वा पश्यतु किमस्ति यकारः अस्ति आमां दृश्यते किमस्ति यकारः अस्ति इ प्लस अ उच्चारणं करोतु य य य खलु य इक्वल टु भवति य इ प्लस आ उच्चारणं करोतु या या इक्वल टु या। या 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 इ प्लस उ उच्चारणं करोतु यू यू इक्वल टु यू। यू 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 अनन्तरं इ प्लस ए उच्चारणं करोतु ये ये इक्वल टू ये इ प्लस ऐ उच्चारणं करोतु योई यै 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 भवति इ प्लस ओ किम् उच्चारणं यो 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 तर्हि यथा किम् उच्चारणं नद्या नद्या चिन्तयतु या अस्ति अस्ति इ आ नद्या नद्या किम् उच्चारणं नद्या पत्युः इ उ यु तर्हि पत्युः पत्युः किं भवति किम् उच्चारणं पत्युः इ प्लस उ यु तर्हि पत्युः स्पष्टम् किम् उच्चारणं पतये 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 किम् उच्चारणं नद्दै नद्यै दियै दियै यै नद्दै नद्दै चेत् उच्चारणं किं भवति न नद्यै प्लस अ प्लस उइ किन्तु एवम् अस्ति वा नद्दै नास्ति किमस्ति नद्यै नद्यै उच्चारणं नद्यै नद्यै किम् उच्चारणं नद्यै अत्र यथा न अ न द इ यै नद्यै स्पष्टं न किम् उच्चारणं नद्योः 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 पुनश्च विसर्गविषये अवधानं ददातु अकारात् परं यदि विसर्गः भवति किम् उच्चारणम् अह किम् उच्चारणम् अह आकारात् परं विसर्गश्चेत् आह आह इकारात् परं विसर्गश्चेत् इहि 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 उकारात् परं विसर्गश्चेत् उहु उहु ऋकारात् परं विसर्गश्चेत् रिहि
एकारात् परं विसर्गश्चेत् एहे एहे ऐकारात् परं विसर्गश्चेत् ऐहि 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 यथा किमुच्चारणम् आह नरः नरः किमुच्चारणम् लताः 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 किमुच्चारणम् मतिः 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 किमुच्चारणम् मतिः 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 किमुच्चारणम् साधुः 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 ধুः এখানে ডবল রি হবে এখানে কোনটা নিচ্ছে না কি হবে মাতৃহু মাতৃ মাতৃহি 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 मातृहि अनन्तरं किमुच्चारणं मुनेः 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 स्पष्टं किमुच्चारणं रामैः 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 पुनश्च ओकारात् परं यदि विसर्गः किमुच्चारणं ओः ओहो ओ यथा किमुच्चारणं रामयोः 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 ओकारात् परं यदि विसर्गः औः 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 किमुच्चारणं औः किमुच्चारणं औः गौः 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 स्पष्टं अवगच्छति एवं वयम् आमाम् अवगच्छामः पुनश्च यदा वकार विषये उ प्लस अ किमुच्चारणं व व व इक्वल टू किम व व व व अस्माकं अस्माकं उपरि उपरि ये दन्ताः सन्ति उपरि ये दन्ताः सन्ति वा। तेषां दन्तानां स्पर्शः अस्माकम् अधः यः ओष्ठः अस्ति तत्र स्पर्शः भवेत् अवगच्छति वा अस्माकम् उपरि ये दन्ताः सन्ति तेषां दन्तानां स्पर्शः अस्माकम् अधः यः ओष्ठः अस्ति तस्मिन् ओष्ठे तस्य स्पर्शः भवेत् अवगच्छति व व व व व व ओ प्लस आ किं भवति व आ वा व वा वा व व व वा अवगच्छति व व आम् व उ प्लस इ किम् उच्चारणं इ रि वि रि 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 आङ्ग्ले यथा उइ उइ तथैव संस्कृत उइ उइ वि 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 अवगच्छति वा आम् अनन्तरम् उ प्लस ये वे 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 एकं क्षणम्
हरि ओम श्रूयते वा? हम तर्हि उ प्लस ए वे, उ प्लस ऐ वै वै वै, वै 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 वै। Wait, wait. वै Wow, wow, wow. तर्हि सर्वं स्पष्टमस्ति? वा वा आम् महोदय। किमुच्चारणम्? विद्यालयः विद्यालयः नास्ति, तत्र दा अस्ति, दिया अस्ति, या। विद्यालय विद्यालय विद्यालयः, विद्यालयः। विद्यालयः विद्यालयः किमुच्चारणम्? वायुः वायुः वायुः, वायुः। वायुः किमुच्चारणम्? वेतालयः वेतालः, वेतालः। एतालः हाँ, एतालः वैरी, वैरी 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 वैरी। वैरी वैरी अवगच्छति? आम् वैरी। तर्हि वयं चतुर्थी विभक्तेः विषयत्रयं वयं ज्ञातवन्तः। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। आं पृच्छतु। श्रूयते वा दृश्यते वा यदि एतद् वाक्यम् अहं पूर्णवाक्येन वक्तुम् इच्छामि तर्हि तद् वाक्यं किं भवति? किं 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 वक्तुम् इच्छति? पुनः वदतु। श्रूयते वा दृश्यते वा सम्पूर्णं वाक्यं किं भवति? श्रूयते वा दृश्यते वा इति? श्रूयते वा दृश्यते वा इति एकवाक्यम्। না না, আমি বলছি শ্রুয়তে বা এটা সম্পূর্ণ বাক্যটা কি হবে? भवता श्रूयते वा, যদিও বোঝা যাচ্ছে যে এটা কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে আছে, কিন্তু পূর্ণ বাক্যটা কি? भवता श्रूयते वा अथवा भवता वाक्यं श्रूयते वा? বোঝা গেল? যদি আমি সেখানে কর্ম দিই, যেমন আমি বলছি ভবতা শব্দঃ শ্রূয়তে वा, তাহলে শব্দটাকে দেখে শ্রূয়তে হয়েছে। আমি যদি বলি তুমি কি বাক্যগুলি শুনতে পাচ্ছ, ভবতা অথবা ভবত্যা वाक्यानि श्रूयन्ते वा, तदानीं श्रूयन्ते इति भविष्यति। अवगच्छति? यदि कर्तृवाच्य करिष्यामि तर्हि भवान् शृणोति वा? अस्तु, तर्हि वयं दानार्थे चतुर्थीं पुनश्च क्रियार्थक्रियायां चतुर्थीं अनन्तरं रुच्यर्थकानां धातूनां प्रयोगे च चतुर्थीं पठितवन्तः खलु। अद्य चतुर्थेः
अन्ये ये प्रभेदाः सन्ति तानपि पठिष्यामः पुनश्च वयमद्य किञ्चित् आत्मनेपदिनः धातूनपि पठिष्यामः। अस्तु वा? एकं क्षणम् अहं यदस्ति हरि ओम्, श्रूयते वा? महोदय। पुस्तक स्क्रीन् पश्यन्ति वा? संस्कृते एकः विषयः अस्ति, तादार्थी चतुर्थी। किमस्ति? तादर्थ्ये चतुर्थी। तादर्थे चतुर्थी। तस्मै इदं तादर्थ्यम्। तस्मै नाम तार जन्य एटी। अर्थात यदा कर्ता कस्मैचित् किमपि कार्यं करोति, कस्यचित् कृते किमपि कार्यं करोति, तदा यस्य कृते करोति तत्र चतुर्थी। যখন কর্তা কারোর জন্য কিছু করছে, তখন যার জন্য করছে সেখানে চতুর্থী করব। বোঝা গেল? যথা
जनकः आनयति। अत्र कर्ता कः? जनकः जनकः। क्रियापदम् आनयति। आनयति। तर्हि कर्ता अत्र किं करोति? आनयन क्रियां करोति। किं करोति? आनयन क्रियां करोति। आनयन क्रियां करोति। जनकः आनयन क्रियां करोति। जनकः किम् आनयति? वस्त्रम् आनयति। किम् आनयति? वस्त्रम् वस्त्रम् आनयति। आनयति। जनकः अत्र वस्त्रस्य आनयन क्रियां करोति। इदानीं कर्ता पुत्राय वस्त्रम् आनयति। कस्य कृते वस्त्रम् आनयति? पुत्राय पुत्राय वस्त्रम् आनयति। पुत्राय। कस्मै वस्त्रम् आनयति? पुत्राय। अर्थात् कर्ता काचित् क्रियां करोति, काञ्चित् क्रियां करोति। कर्ता तां क्रियां यस्य कृते करोति तत्र चतुर्थी। इदानीं जनकः वस्त्रस्य आनयन क्रियां करोति। जनकः कस्य कृते करोति? पुत्रस्य कृते। अतः जनकः वस्त्रम् आनयति। कस्मै आनयति? पुत्राय आनयति। स्पष्टमस्ति? जनकः पुत्राय वस्त्रम् आनयति। पुत्राय वस्त्रम् आनयति। पुत्रः जनकाय जलम् आनयति। पुत्रः जनकाय जलम् आनयति। अत्र कर्ता कः? पुत्रः। पुत्रः जलस्य आनयन क्रियां करोति। पुत्रः जलस्य आनयन क्रियां करोति। कस्य कृते करोति? जनकाय। कस्मै करोति? अतः जनके चतुर्थी व्यक्ति भविष्यति। स्पष्टमस्ति? अवगच्छति वा? तर्हि तादर्थे चतुर्थी। तादर्थे का व्यक्ति भवति? चतुर्थी। जननी अहं मिष्टान्नम् आनयति। जननी मह्यं मिष्टान्नम् आनयति। जननी त्वं फलम् आनयति। परिवर्तनं किं भवति? जननी तुभ्यं फलम् आनयति। जननी तुभ्यं फलम् आनयति। जननी तुभ्यं फलम् आनयति। जननी सा शाटिकाम् आनयति। जननी तस्यै शाटिकाम् आनयति। जननी तस्यै तस्यै शाटिकाम् आनयति। जननी सः लेखनीम् आनयति। जननी तस्मै लेखनीम् आनयति। जननी तस्मै लेखनीम् आनयति। जननी एषः अङ्कनीम् आनयति। जननी एतस्मै अङ्कनीम् आनयति। जननी तस्मै अङ्कनीम् आनयति। एतस्मै अङ्कनीम् आनयति। शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि आनयति। शिक्षकः छात्राः अङ्कनीम् आनयति। परिवर्तनं? छात्रायै। छात्रायै। लता लतायै। छात्रा छात्रायै। छात्रायै। तर्हि शिक्षकः छात्रायै अङ्कनीम् आनयति। शिक्षकः चित्रकारः पटम् आनयति। चित्रकाराय पटम् आनयति। पटम् इत्युक्ते किम्? पटं नाम वस्त्रं। पटचित्रं भवति खलु, एकं वस्त्रविशेषः। शिक्षकः चित्रकाराय पटम् आनयति। इदानीं शिक्षकः गवेषकाः पठनसामग्रीम् आनयति। शिक्षकः गवेषकेभ्यः गवेषकेभ्यः पठनसामग्रीम् आनयति।
पठनसामग्रीम् आनयति। शिक्षकः पुत्रः मोदकम् आनयति। पुत्राय पुत्राय मोदकम् मोदकम् आनयति। पुत्राय मोदकम् आनयति। इदानीम् एषा शिक्षकाय सुधाखण्डम् आनयति। एषा यूयं तक्रम् आनयति। युयम् एषा युष्मभ्यम् युष्मभ्यम् तक्रम् आनयति। तक्रम् आनयति। तक्रं नाम किम्? दधि। दधि तक्रम् तक्रम् आनयति। इदानीम् एषा आवाम् उपाहारम् आनयति। आवाभ्यम् एषा आवाभ्यम् उदारम् आनयति। एषा आवाभ्याम् उपहारम् आनयति। अहम् आवां वयम् माम् आवाम् अस्मान् अस्मान् मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम्। पञ्चमी किं भवति? मत् आवाभ्याम् मत् आवाभ्याम् अस्मत्। एकं क्षणम्। हरि ओम् श्रूयते? मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम् अस्मभ्यम् अनन्तरं मत् आवाभ्याम् अस्मत्। अनन्तरं मम आवयोः अस्माकम् मयि आवयोः अस्मासु। सम्यक्। अस्तु। इदानीम् एषा एते फलम् आनयति। किं भवति? सम्यक् विचिन्त्य वदतु। हरि ओम् श्रूयते वा? एषा एतेभ्यः फलम् एषा एतेभ्यः फलम् आनयति।
यदि एते स्त्रीलिङ्गे द्विवचने अस्ति तर्हि किं भवति? एताभ्यम् एषा एताभ्यां फलम् आनयति। फलम् आनयति। इदानीम् एषा वयं जलम् आनयति। एषा अस्मभ्यं जलम् आनयति। एषा अस्मभ्यं जलम् आनयति। एषा अस्मभ्यं जलम् आनयति। त्वम् एतौ वस्त्राणि क्रीणासि। त्वम् एताभ्यां वस्त्राणि क्रीणासि। त्वं सः फलं क्रीणासि। त्वं तस्मै तस्मै फलं त्वं तस्मै फलं क्रीणासि। आकाश महोदय, त्वं ते पुस्तकानि क्रीणासि। त्वं तेभ्यः पुस्तकानि क्रीणासि। त्वं एषा मालां क्रीणासि। त्वं एतस्मै मालां क्रीणासि। एषा इति अस्ति खलु? एतं किं भवति? एषा किं भविष्यति? एतस्यै एतस्यै अवगच्छति? इदानीं त्वं तौ लेखन्यौ क्रीणासि। किं भवति? एताभ्यः लेखन्यौ क्रीणासि। त्वं एताभ्यः लेखन्यौ क्रीणासि। तौ ताभ्यां भविष्यति। तौ अस्ति खलु, सः तौ ते, तौ ताभ्यां भविष्यति। तौ ताभ्यां अनन्तरम् अहं तुभ्यं कागदं क्रीणामि। अहं युवां कर्कटीः क्रीणामि। किं भवति अर्पिता जी? अहं युवाभ्यां कर्कटी क्रीणामि। कर्कटीः क्रीणामि। कर्कटी नाम किम्? शोषा। सम्यक्। अहं ताः करवस्त्राणि क्रीणामि। किं भवति? अहं ताभ्यः करवस्त्राणि क्रीणामि। अहं ताभ्यः करवस्त्राणि क्रीणामि। आशिष महोदय, अहम् एताः शाटिकाः क्रीणामि। अहम् एताभ्यः शाटिकाः क्रीणामि। अहम् एताभ्यः शाटिकाः क्रीणामि। अहं भवती पुष्पं क्रीणामि। अहम् भवत्यै पुष्पं क्रीणामि। अहं भवत्यै पुस्तकं क्रीणामि। अहं भवत्यै पुस्तकं क्रीणामि। पुष्पं क्रीणामि। सम्यक्। जनकः लता मोदकं नयति। किं भवति? जनकः लतायै मोदकं नयति। जनकः लतायै मोदकं नयति।
जनकः सुदेशः फलानि नयति। जनकः जनकः सुदेशाय फलानि नयति। नयति। जनकः ताः शाटिकाः नयति। जनकः ताभ्यः शाटिकाः नयति। ताभ्यः शाटिकाः नयति। जनकः जननी आभूषणानि नयति। जनकः जनन्यै जननै आभूषणानि नयति। आभूषणानि नयति। जनकः अनुजौ वस्त्राणि नयति। जनकः जनकः अनुजाभ्यां अनुज वस्त्राणि नयति। जनकः अनुजाभ्यां अनुजाभ्यां वस्त्राणि नयति। वस्त्राणि नयति। इदानीं क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया एतेषां प्रयोगे यं प्रति क्रोधः, यं प्रति द्रोहः, यं प्रति असूया, यं प्रति ईर्ष्या तत्र चतुर्थी भविष्यति। अवगच्छति वा? क्रोध, द्रोह, असूया, ईर्ष्या। हरि ओं, श्रूयते? सत् आमां शृणोमि। असुआ হুম असुआ मीन्स অস্তু বা মানে হচ্ছে হোক। असु হুম असुआ অস্তু বা মানে হচ্ছে হোক, তাই তো? মানে এরূপ আর কি, এরূপ হোক তো, এরূপ আর কি। বাটা হচ্ছে গিয়ে একটা জিজ্ঞাসা অর্থে প্রয়োগ হচ্ছে আর কি। কি কি আছে? ক্রোধ, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া। ক্রোধ ধাতুর রূপ কেমন চলে? ক্রুধ্যতি, ক্রুধ্যতঃ, ক্রুধ্যন্তি। দ্রোহ ধাতুর द्रुह्यति দ্রুহ্যতি, দ্রুহ্যতঃ, দ্রুহ্যন্তি। द्रुह्यति ईर्ष्या, ईर्ष्य धातु का रूप केमन चले? ईर्ष्यति, ईर्ष्यति ईर्ष्यति, ईर्ष्यति ईर्ष्यतः ईर्ष्यन्ति ईर्ष्यतः, ईर्ष्यन्ति। असूया, असूया रूप केमन चले? असूयति, असूयतः, असूयन्ति। ক্রোধ কথার অর্থ হচ্ছে গিয়ে ক্রোধ, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া। ক্রোধ কথার অর্থ হচ্ছে গিয়ে ক্রোধের প্রথমে হচ্ছে কি ক্রোধ কথার অর্থ হচ্ছে অমর্ষহ। কিম? অমর্ষহ। যার আর একটি অর্থ হচ্ছে কোপহ। কিম? কোপহ মানে প্রথমে যখন কারোর প্রতি ক্রোধ হয় তার প্রতি আমরা প্রথমে কি তার প্রতি ক্রোধ জাগে আমাদের, তাই না? ক্রোধ আর অমর্ষহ সমান অর্থাৎ ক্রোধ। দ্রুহ্যতি, দ্রুহ কথার অর্থ হচ্ছে কি অপকার। দ্রুহ্যতি মানে কি? অপকার করা। কি করা? অপকার করা। কারো মানে দুঃখজনক ক্রিয়া করানো। বোঝা গেল? এই সমস্ত জিনিস কখন হয়? যখন যার প্রতি কোপ হয় তার প্রতি আমাদের কি হয়? ক্রোধ হয়, দ্রোহ হয়, আমি তাদের অপকার করার চেষ্টা করি, তাই তো? ঈর্ষা, ঈর্ষা কথার অর্থ কি? ঈর্ষাকে বলা হয় অক্ষমা। কি বলা হয় সংস্কৃত ভাষাতে? অক্ষমা। ক্ষমা মানে সংস্কৃত হচ্ছে গিয়ে সহ্য। অক্ষমা কথার অর্থ হচ্ছে যে যাকে কাউকে মানে সহ্য করতে না পারা। বোঝা গেল? মানে টলারেট করা সামথিং। বোঝা গেল? মানে কাউকে সহ্য করা না, মানে কারোর উৎকর্ষ দেখতে পাচ্ছি, উন্নতি দেখে আমরা কি বলছি? তাকে দেখে ঈর্ষা করছি।
তাই তো, সহ্য করতে পারছে না। এইগুলো কখন হয়? যখন আমি কাউকে যখন কারোর প্রতি আমার কি হয়, কোপ হয়। বোঝা গেল? আর একটি কি আছে, অসূয়া, অসূয়তি। কি আছে? অসূয়তি। অসূয়তি কথার অর্থ হচ্ছে, বলছে গুণেষু দোষাবিষ্করণ। গুণেষু দোষাবিষ্করণ মানে কারোর গুণের মধ্যে দোষ দেখা। বোঝা গেল? হরি ওম। শোনা যাচ্ছে? স্যার স্যার आमा বলা হয় যে যার কোপ নেই সে কখনোই ক্রোধ করবে না, দ্রোহ করবে না, ঈর্ষা করবে না বা অসূয়া করবে না। কে করবে? যখন কারোর প্রতি কোপ থাকে তখন আমরা কি করি? ক্রোধ করি, দ্রোহ করি, ঈর্ষা করি, অসূয়া করি, করি তো? হুম। এদের প্রয়োগে যার প্রতি কর্তা, যার প্রতি ক্রোধ, যার প্রতি দ্রোহ, যার প্রতি ঈর্ষা এবং যার প্রতি অসূয়া, সেখানে কি হবে? চতুর্থী। বোঝা গেল? স্যার হুম। স্যার স্যার এই গুণেষু দোষা বিস্করণম এর উদাহরণ কি হবে? হ্যাঁ, কিসের? এই যে অসুয়া গুণেষু দোষা বিস্করণম এর একটা উদাহরণ কি হবে? হ্যাঁ, উদাহরণ আমরা দেখতে পাবো এখানে। अत्र अस्ति। যেমন চোর সজ্জনদেরকে অসূয়া করে, দুষ্টরা সজ্জনদেরকে কি করে? অসূয়া করে, করে তো? হুম হুম। হ্যাঁ रावणः रामाय क्रुध्यति, कंसः कस्मै क्रुध्यति? कंस कृष्णाय क्रुद्धति, क्रुध्यति। दुर्योधनः कस्मै क्रुध्यति? दुर्योधन युधिष्ठिराय क्रुद्धति, क्रुध्यति। कर्णः कस्मै क्रुध्यति? कर्णः अर्जुनाय क्रुध्यति, दुर्जनः कस्मै क्रुध्यति? दुर्जनः सज्जनाय क्रुद्धति, क्रुध्यति। देवाः केभ्यः ईर्ष्यन्ति? देवाः राक्षसेभ्यः ईर्ष्यन्ति। राक्षसाः केभ्यः ईर्ष्यन्ति? राक्षसाः देवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यन्ति। कौरवाः केभ्यः ईर्ष्यन्ति? कौरवाः पाण्डवेभ्यः ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यन्ति। खलाः केभ्यः ईर्ष्यन्ति? खलाः सज्जनेभ्यः ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यन्ति। निर्धनाः केभ्यः ईर्ष्यन्ति? निर्धनाः धनिकेभ्यः ईर्ष्यन्ति, धनिकेभ्यः ईर्ष्यन्ति। ताडका कस्मै द्रुह्यति? तारका रामाय रामाय दुष्यति, द्रुह्यति, द्रुह्यति। ताडका रामाय द्रुह्यति। पूतना कस्मै द्रुह्यति? पूतना कृष्णाय द्रोह्यति, कृष्णाय द्रुह्यति। तारकासुरः कस्मै द्रुह्यति? तारकासुरः कुमाराय द्रुह्यति, द्रुह्यति। महिषासुरः कस्यै द्रुह्यति? महिषासुरः दुर्गाय दुर्गायै। दुर्गा दुर्गायै। दुर्गायै। महिषासुरः दुर्गायै द्रुह्यति। शुक्राचार्यः केभ्यः द्रुह्यति? शुक्राचार्यः देवेभ्यः द्रुह्यति। चोरः सज्जनेभ्यः असूयति। शूर्पणखा रामलक्ष्मणौ असूयति।
किं भवति? शूर्पणखा उपनख रामलक्ष्मणाभ्यां रमलक्षणभ्याम् रामलक्ष्मणाभ्याम् शूर्पणखा राम लक्ष्मणाभ्याम् लक्षणाभ्याम् असूयति असूयति। महिला नकुलः सर्पाः असूयति। किं भवति? नकुलः नकुलः सर्पेभ्यः असूयति नकुलः सर्पेभ्यः असूयति। नकुलः सर्पेभ्यः असूयति। महिला 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 असूयति। महिला महिला महिलायै असूयति महिला महिलायै असूयति। इदं वाक्यं तु सत्यमस्ति न वा? गुणेषु दोषाविष्करणं करोति न वा? एका महिला अपरस्याः महिलायाः दोषाविष्करणं करोति। भिक्षुकः धनिकाः असूयति। भिक्षुकः धनिकेभ्यः असूयति। असूयति भिक्षुकाः धनिकेभ्यः असूयति। तर्हि अवगतम्? तर्हि दानार्थे चतुर्थी, क्रियार्थ क्रियायां चतुर्थी, अनन्तरं रुज धातु प्रयोगे चतुर्थी, रुज धातु ध्रुव धातु चतुर्थी, तादर्थ्ये चतुर्थी, तादर्थ्ये चतुर्थी, अनन्तरं क्रुध द्रुह क्रोध द्रोह अश्वा ईर्षा प्रयोगे चतुर्थी एतेषां प्रयोगे चतुर्थी। अवगतम्? स्पष्टम्? एकं क्षणम्। अद्य वयम् आत्मनेपदी धातूनां किञ्चित् पठनं करिष्यामः। আমরা এখনো পর্যন্ত পরস্মৈপদী ধাতু শিখেছি, তাই তো? গচ্ছতি, গচ্ছতঃ, গচ্ছন্তি, গচ্ছসি, গচ্ছতঃ, গচ্ছথ, গচ্ছামি, गच्छामः, गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। पठति, पठति, पठतः, पठति, पठन्ति, पठामि, पठति, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। रक्षति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः।
भवति लट् लकार। लट् लकार कस्मिन् अर्थे भवति? वर्तमानकालार्थे वर्तमानकाले कालार्थे वर्तमानकालार्थे भविष्यति न वा? आम् महोदय। अस्तु। स्क्रीन् पश्यन्ति वा? आम् महोदय। चित्रकः ईक्षते। कः ईक्षते? चित्रकः चित्रकः ईक्षते। चित्रकः ईक्षते। सूर्यः प्रकाशते। कः प्रकाशते? सूर्यः प्रकाशते। सूर्यः प्रकाशते। कः प्रकाशते? आम् सूर्यः प्रकाशते। ईक्षते मीनिंग सूर्यः ईक्षते। व्याघ्रचित्रकः किं करोति? पश्यति। पश्यति पश्यति खलु? पश्यति। पश्यति इत्यस्य यः अर्थः ईक्षते तस्य समानः अर्थः। अच्छा, ईक्षते सेम टू पश्यति। केवलं क्रियायाः स्वरूपे भेदः अस्ति, अर्थे समानता अस्ति। अस्ति समानः। अर्थः समानः अस्ति, स्वरूपे भिन्नता अस्ति। राइट। तर्हि चित्रकः ईक्षते, सूर्यः प्रकाशते, सर्पः शेते। कः शेते? सर्पः शेते। सर्पः शेते। वानरः विन्दते। वानरः किं कुरुते? वानरः विन्दते। वानरः विन्दते। वानरः किं कुरुते? वानरः विन्दते। चित्रोष्ट्रः कः? चित्रोष्ट्रः। एषः उष्ट्रवत् भवति, परन्तु शरीरे किं भवति? शरीरे चित्रं भवति, अतः अस्य नाम अस्ति चित्रोष्ट्रः। किं? चित्रोष्ट्रः। चित्रोष्ट्र मीनिंग जिराफ। जिराफ। इदानीं चित्रोष्ट्रः रमते। चित्रोष्ट्रः किं कुरुते? चित्रोष्ट्रः रमते। रमते। रमते नाम आनन्दम् अनुभवति इत्यर्थः। अवगच्छति? चित्रोष्ट्रः रमते। चित्रपतङ्गः शोभते। कः शोभते? चित्रपतङ्गः शोभते। शोभते। मण्डूकः कूर्दते। कूर्दनं नाम लम्फनं। कूर्दनं नाम लम्फनं। यदा मण्डूकः कूर्दते। कः कूर्दते? मण्डूकः कूर्दते। मण्डूकः कूर्दते। यथा चित्रपतङ्गः
शोभते कः शोभते चित्रपतङ्गः चित्रपतङ्गः शोभते चित्रपतङ्गः शोभते प्रजापति चित्रपतङ्गः शोभते अनन्तरं व्याघ्रः वीक्षते कः वीक्षते व्याघ्रः व्याघ्रः वीक्षते ईक्षते उपरि आसीत् ईक्षते अत्र अस्ति वीक्षते अत्र केवलं वि उपसर्गस्य योगः अस्ति वीक्षते नाम पश्यति इत्यर्थः अवगतम् इक्षते is also same to इक्षते कूर्मः वर्धते कः वर्धते कूर्मः बोधते कूर्मः वर्धते नाम कूर्मः वृद्धिं प्राप्नोति इत्यर्थः सिंहः राजते कः राजते सिंहः राजते 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 नाम अस्ति इत्यर्थः আমরা বিরাজমান বলি না বাংলাতে বিরাজমান বলি তো বিরাজমান বলি হ্যাঁ বিরাজমান মানে কি বিরাজ করছে বিরাজ করছে বিরাজ করছে মানে কি আছে আছে তাই তো সেইরূপ বনে সিংহ রাজতে মানে সিংহ বনে বিরাজ করছে এই অর্থ অবগতম अनन्तरं जलाश्वः एधते कः एधते জলাশয় एधते 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 মানে কি বৃদ্ধি পাচ্ছে এধা বৃদ্ধ ধাতু আছে এধতে মানেও বৃদ্ধি পাচ্ছে शुकः डायते कः डायते शुकः डयते शुकः डायते डायते नाम किम डाकते पूजति हाँ ओरा 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 पूरा शुकः डायते कः डायते शुकः डयते शुकः डायते गजः वन्दते गज वन्दना করছে गजः वन्दते कः वन्दते गजः वन्दते वन्दते तर्हि ईक्षते प्रकाशते शेते विन्दते कंपते रमते शोभते वीक्षते वर्धते राजते लभते एतत् सर्वम् आत्मनेपदी अवगतम् सर वर्धते और एधते सेम समानार्थः समानार्थः सूर्यः शोभते कः शोभते सूर्यः शोभते शोभते नेता याचते कः याचते नेता जायते नेता याचते याचते नाम याचनां करोति प्रार्थनां करोति अवगच्छति अच्छा अच्छा प्रार्थनां करोति प्रार्थना মানে চাইছে আর কি চাওয়া আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি সেটাও কি চাই তো হ্যাঁ এটা याचते হবে याचते शिवराजः विराजते कः विराजते शिवराजः विराजते 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 कानिचन वाक्यानि शिष्यः गुरुं वन्दते वन्दते अनन्तरं किम् अस्ति मित्रं भाषते भाषते अनन्तरं वृष्टिः वर्धते वृष्टिः वर्धते अनन्तरं सेवकः यजमानं सेवते याचकः याचते वरः शोभते वरः शोभते वधूः मोदते वधूः मोदते आरक्षकः चोरं शङ्कते आरक्षकः चोरं शङ्कते देशभक्तः स्पन्दते स्पन्दते देशभक्तः स्पन्दते स्पन्दते মানে আমরা এই যে যারা ঝাড়ু ইত্যাদি দিই না
স্পন্দন হওয়া মানে নড়া, ঠিক আছে? বা ঝাড়ু যখন দিই সেটাকে তো নাড়িয়ে নাড়িয়ে দিই, ওই জন্য বলা হচ্ছে স্পন্দতে। স্পন্দ স্পন্দতে। বিলোড়াতে। হ্যাঁ, এই দেশভক্তের সঙ্গে স্পন্দতে কি সম্পর্ক হলো স্যার? এটা অনেক সময় অনেক দেশভক্তরা কি করে, যেমন বিভিন্ন নেতারা ঝাঁটু দেয়, জিনিস বয়, তাই তো, ওই জন্য আর কি। কষ্ট সহিষ্ণু সহতে सहते, कष्ट सहिष्णु सहते, वृद्धा कंपते। का कंपते? বৃদ্ধা। क्या कंपते अनन्तरं क्रीडाकारः स्पर्धते क्रीडाकारः स्पर्धते। स्पर्धते अनन्तरं महाराज राजते महाराजः राजते। शिशुः बारं यतते यतते আমরা পড়ি, বাংলায় বলি প্রয়ত্ন করা, প্রয়ত্ন, চেষ্টা করা। यतते মানে চেষ্টা করা। শিশুটি বারবার চেষ্টা করছে, এই অর্থ। বোঝা গেল স্যার? अनन्तरं हरिः पापं हरते हरिः पापं हरते। अनन्तरं संचित कर्म आसमान संचित कर्म आसमान बाधते সঞ্চিত কর্ম আসমান বাধতে, बाधते স্যার বাধতে মিন্স বাধা দেয়। বাধা দেয়। আর স্পর্ধতে? স্পর্ধাতে মানে স্পর্ধা করা, কম্পিটিশন। এই ক্রীড়াকারः স্পর্ধতে। হ্যাঁ, ক্রীড়াকার স্পর্ধা হচ্ছে কম্পিটিশন করে না, কম্পিটিশন করা। একে অপরের সঙ্গে। হ্যাঁ। আচ্ছা। কষ্ট সহিষ্ণু সহতে মানে সহ্য সহ্য করছে। করা বন্দতে বন্দনা করা, ভাষতে বলা, বর্ধতে বৃদ্ধি হওয়া, বড়। সেবাতে সেবা করা, याचते চাওয়া, मोदते মোদতে ভালো লাগা, ভালো আনন্দ করা, মনে আনন্দ করা। হ্যাঁ, শোভাতে শোভা পাওয়া, শোভা পাওয়া। শঙ্কাতে ভয় শঙ্কাতে দেখা, ভয় দেখা, শঙ্কা করা মানে ডাউট। ভয় দেখা। স্পন্দতে নড়া, নাড়ানো। নড়া সহতে সহ্য করা, কম্পতে কাপা, কাঁপা, কাঁপা বাধাতে কম্পিটিশন স্পর্ধা কম্পিটিশন, রাজতে রাজ করা রাজ থাকা, অস্তি। ইয়াততে চেষ্টা করা, চেষ্টা করা চেষ্টা করা, ভারতে হরণ করা হরণ করা, হরণ করা, দূর করা, চুরি করা ইত্যাদি। বাধাতে বাধা দেওয়া। বাধা দেওয়া इदानीं उत्तमः छात्रः उद्योगं लभते लभते। अनन्तरं किमस्ति? सः माता पायसं पचते पायसं पचते। अनन्तरं भारते संस्कृतं रमते प्रायः वृष्टिः भविष्यति इति यति मनुते यतिः मनुते, मनुते नाम मने করছে। মনে यति করা। মানে সন্ন্যাসী, यति মানে সন্ন্যাসী, মানে ত্যাগী পুরুষ, সাধক আর কি। বৃষ্টি হতে পারে বলে উনি মনে করছেন। সুখী ভবিষ্যে खीद्यते উদ্যতে, सर्वेषु स्पर्धा जायते হ্যাঁ, সুখী ভবিষ্যতে খেদ অনুভব করে, খেদ অনুভব করছে আর কি। সর্বেষু স্পর্ধা जायते জায়তে, সকলের মধ্যে স্পর্ধা তৈরি হয়, কম্পিটিশন হয় কিনা, কে আগে যাবে। ভারত সৈনিকः युध्यते युध्यते,
अस्मिन् महाविद्यालये संस्कृतं विद्यते विद्यते नाम अस्ति, विद्यते, विराजते, अस्ति, भवति, सर्वेषाम् अर्थः भवति अस्ति। अवगतम्? আছে। বিদ্যতে বিদ্যতে আমরা বাংলাতে বলি বিদ্যমান। আপনারা সংস্কৃতে সানজ প্রত্যয় পড়েছেন? হ্যাঁ বলছি স্যার। সানজ প্রত্যয় আমরা যেগুলো বাংলাতে বলি না, বিরাজমান, হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যমান, জায়মান, বাংলায় বলি তো, হ্যাঁ এগুলো সবই সংস্কৃতে সানজ প্রত্যয় অন্তর্গত। বোঝা গেল? হ্যাঁ, বিরাজমান মানে কি? যে বিরাজ করছে, বিরাজ করছে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে বিরাজ করছে। বিদ্যমান মানে বিদ্যমান আছে। তোমার আছে। রামঃ রামঃ বিদ্যতে, রামেण विद्यमानम् अस्ति। আমরা বিদ্যমান আমার। वधूः लज्जते, का लज्जते? वधूः वधूः लज्जते। लज्जते वधूः लज्जते। वध्वौ लज्जेते, के लज्जेते? अद्यौ वध्यो लज्जते वध्वौ लज्जेते, वध्वः लज्जन्ते, काः लज्जन्ते? वध्यः वध्यः लज्जन् वध्वः 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 लज्जन्ते, लज्जन्ते लज्जते, लज्जेते, लज्जन्ते। लज्जन्ते सेवते सेवेते सेवन्ते। सेवन्ते, वन्दते, वन्दते वन्दते वन्देते वन्दन्ते सहते, सहते, সহেতে সহন্তে। আপনারা বাংলায় বলেন না সহ্য করা, আমরা বলি তো বাংলাতে হ্যাঁ সহ্য, এটাও সংস্কৃত শব্দ, সহ ধাতুর থেকে হয়েছে। সহতে, এই সহ ধাতুর সঙ্গে অনিয়ত প্রত্যয় করে সহ্য, সহ্যতে, সহ্য করা, আমরা বাংলায় বলি সহ্য বলি তো। তো বাংলা সংস্কৃত সমান কিনা হ্যাঁ স্যার। দেখুন যতগুলো আছে। স্পর্ধতে আমরা বাংলায় বলি স্পর্ধা করা বলি তো। স্পর্ধা করা। কাময়তে আমরা বাংলায় বলি কামনা করা করি। বিরাজতে আমরা বাংলায় বলি বিরাজমান। বিরাজ করছে। হ্যাঁ কম্পতে আমরা বাংলায় বলি কাঁপছে, কম্পন হচ্ছে। সহ্য করা সহতে, বিরাজমান বিরাজতে, রাজতে। ভাসমান ভাষণ দিচ্ছে, আমরা বলি না ভাষণ দিচ্ছে, তাই তো। ভাষতে। ভাষণ, হ্যাঁ ভাষাতে থেকে ভাষা ধাতুর থেকে লিউট প্রত্যয় করে ভাষণ কথাটি এসেছে, ভাষণম। সেই ভাষতে কথাটা আত্মনেপদীর অর্থ কি করে হলো, নিজের দিকে কি করে পাচ্ছে? ক্রিয়ার ফলটা নিজের দিকে আসছে কি করে? আত্মনেপদী, আত্মনেপদী মানে হচ্ছে কি এক প্রকার, আত্মনে মনে হচ্ছে গিয়ে নিজের জন্য যখন কোনো কিছু করে তখন আত্মনেপদী, পরের জন্য কিছু করলে তখন পরস্মৈপদী বলা হয় তো। কিন্তু ভাষতে তো অন্য লোকের জন্য দিচ্ছে। কিন্তু কিন্তু এটা সাধারণত উভয়পদী ধাতুর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। আচ্ছা উভয়পদী ধাতুর ক্ষেত্রে, যেমন পচতি পচতি পচতি, পচতে। আচ্ছা যেমন ইয়জতি ইয়জতে। তাহলে এটা ভাষতি ভাষাতে হবে? না ভাষাতি ভাষাতে হয় না, ধাতুটাই কেবল আত্মনেপদী ধাতু, ওটা স্বরূপই আত্মনেপদী। এর আগে আমরা বলেছি যে সংস্কৃতে প্রয়োগ দেখে ব্যাকরণ এসছে, ব্যাকরণকে দেখে কিন্তু প্রয়োগ আসেনি। এবার আমাদের জ্যেষ্ঠরা ওইভাবে প্রয়োগ করে গেছেন, তাই এইভাবে আমরা এইভাবে করছি। ভাষাতি প্রয়োগ নেই, তাই ভাষাতি প্রয়োগটা অসাধু। যেমন আমরা এখনো আপনারা বা আপনাদের পূর্বপুরুষরা বলেছেন যে কে আমরা কুকুর বলবো,
একে ঘোড়া বলবো, একে গরু বলবো। আমরাও আমাদের জেনারেশনও সেটাই শিখছি কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ কেউ কিন্তু হ্যাঁ সেখানে বলতে পারবে না আমি কুকুরকে ঘোড়া বলবো, পারবে কি? পারবে না। যাতে এই কুকুরটা ঘোড়া না হয়ে যায় তার জন্য ব্যাকরণ, কুকুরটা যাতে ঘোড়া না হয়ে যায় সেই জন্য কি হয়, কি রচনা করা হয়? ব্যাকরণ। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাতে কুকুরটা গিয়ে ঘোড়াতে না হয়ে যায়, যেহেতু এটা একটা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এই পরম্পরাটা। আর কোন ভাষার যেখানে ব্যাকরণগত বাধা থাকবে না সেই ভাষা হবে পরিবর্তনশীল। আমরা আমাদের ভাষাতেও দেখতে পাই অনেক সময় যে মানে আগের বাংলা ভাষা এখনকার বাংলা ভাষাতে অনেক ভেদ আছে কিনা? ভেদ আছে। অনেক নতুন শব্দের যোগ হয়েছে, অনেক নতুন শব্দ এসছে, ওই আর কি। ভাষা সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাহলে শিষ্যঃ গুরুম বন্দতে, বন্দতে বন্দেতে वन्दन्ते শিষ্যঃ গুরুম বন্দতে, শিষ্যৌ গুরুম বন্দেতে, শিষ্যাঃ গুরুম বন্দন্তে वन्दन्ते বন্দন্তে, মিত্রম ভাষতে, মিত্রে भाषेते ভাষেতে, মিত্রাণি भाषन्ते ভাষন্তে, বৃষ্টিঃ বর্ধতে, বর্ধেতে বর্ধন্তে। বৃষ্টি অ্যাকচুয়াল বৃষ্টি তো একটা হয় না, হ্যাঁ, বৃষ্টি তো অনেক অনেক হয়। হ্যাঁ, তো এখানে সামান্য এক বচন প্রয়োগ হয়েছে আর কি, সামান্য এক বচন। যেমন চা, চাতে এক বচন কি করে হবে? চায়ম পিবতি, চায়ে পিবদ্ধা, চায়ানি পিবন্তি, হবে কি? চাকে কি কাউন্ট করা যায়? না। যায় না। যাবে? তাহলে সেখানে সাধারণত কাব হিসাবে বলা হয়, কাব হিসাবে, কাব হিসাবে। ওইরকম আর কি। এবার যেমন বৃষ্টি বর্ধতে, বৃষ্টি বর্ধতে, বৃষ্টয়ঃ বর্ধন্তে। এখানে হয়তো বৃষ্টির পরিমাণ দেখে হয়তো এক বচন, দ্বিবচন, বহুবচন হতে পারে। কিছু কিছু শব্দ আছে যাদের সেখানে এক বচন, দ্বিবচন, বহুবচন নিয়েও অনেক জায়গায় শঙ্কা আছে। সর্ব শব্দের অর্থ তো সবাই, তাহলে এর এক বচন দ্বিবচন কেন হয়? মানে অর্থটা তো বহু বচনই বলছে। হ্যাঁ, সর্বটা ওখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, সামান্য সামান্য সাধারণত এক বচন প্রয়োগ করা হয়। এবার যেমন ধরুন অনেকগুলো টিম আছে, অনেকগুলো টিম আছে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো টিম, এক একটা টিম নিয়ে আমরা সর্বঃ, সর্বৌ, সর্বে এরূপ বলা যেতে পারে, ভাগ করে করে, এক বচন, দ্বিবচন, বহুবচন। শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা যাচ্ছে। যেমন আমি যদি বলি সর্ব, সর্বঃ গণঃ তত্র আগচ্ছেৎ, সর্ব মানে সম্পূর্ণ, সেখানে সর্বঃ গণঃ তত্র আগচ্ছেৎ মানে সম্পূর্ণ গণ সেখানে আসবে, মানে সম্পূর্ণ টিমটা সেখানে আসবে। বোঝা গেল? সম্পূর্ণ সর্বঃ গণঃ তত্র আগচ্ছেৎ, সর্বে গণাঃ তত্র আগচ্ছেৎ মানে সকল টিমগুলি সেখানে আসবে। সম্পূর্ণ টিম, সেখানে কি একটা টিমকে বুঝিয়েছি না আমি? আর সর্বে গণাঃ মানে সেখানে অনেকগুলো টিমকে বলেছি, ওই জন্য আর কি সর্বঃ, সর্বৌ, সর্বে রূপে। याचकः याचते, याचको याचते याचेते याचेते, याचकाः याचन्ते याचकाः याचन्ते, वरः शोभते, द्विवचने वरौ शोभेते शोभन्ते, वराः शोभन्ते, वधूः मोदते, वधू शब्दं न पठितवन्तः स्युः, वधूः वधूः वधूवौ
वध्वः वध्वः वधूः वधुः मोदते वध्वौ मोदेते मोदेते वध्वः वधवः वध्वः मोदन्ते मोदन्ते आरक्षकः चोरं शङ्कते आरक्षकौ चोरं संकेते आरक्षकाः आरक्षकाः चोरं संख्यन्ते शङ्कन्ते शङ्कन्ते देशभक्तः स्पन्दते देशभक्तौ देशभक्तौ स्पन्देते ते स्पन्देते देशभक्ताः स्पन्दन्ते स्पन्दन्ते कष्टसहिष्णुः सहते कष्टसहिष्णौ सहिष्णौ सहेते कष्टसहिष्णाः सहन्ते कष्टसहिष्णवः सहन्ते साधुः साधवः 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 अनन्तरं वृद्धा कम्पते वृद्धे कम्पेते वृद्धे वृद्धाः कम्पते कम्पन्ते कम्पन्ते वीरकार स्पर्धते क्रीडकारः स्पर्धते वीरकारो स्पर्धेते वीरकाराः स्पर्धन्ते क्रीडकाराः स्पर्धन्ते महाराजः राजते महाराजो राजेते महाराजाः राजन्ते महाराजाः राजन्ते शिशुः वारं वारं यतते शिशौ शिशु शिशवो जातेते वरं वरं जातेते शिशवः शिशवः वरं वरं जातन्ते हाँ शिशवः वारं वारं यतन्ते हरिः पापं हरते हरि हरिः पापं हरते हरि पापं हरिते हरेते हरयः पापं हरन्ते हरयः पापं हरन्ते सञ्चितकर्म अस्मान् बाधते सञ्चितकर्मे कर्मे अस्मान् बाधते बाधेते सञ्चितकर्माणि अस्मान् बाधन्ते बाधन्ते सञ्चितकर्माणि अस्मान् बाधन्ते अवगच्छति सम्यक् आं महोदय इदानीं त्वं शिक्षकः वदति त्वम् उत्तमः छात्रः असि त्वं सर्वत्र स्पर्धसे अर्थात् त्वं सर्वत्र स्पर्धां करिष्यसि इत्यर्थः त्वं संस्कृतेन भाषसे त्वं शुभ्रवस्त्रं धरसे त्वं प्रश्नकरणे न लज्जसे त्वं सत्यं भाषसे त्वं सर्वथा यतसे शिक्षकस्य समीपे न कंपसे अवगच्छति जतसे इति पदस्य अर्थः किम् यतते नाम चेष्टते चेष्टते चेष्टां करोति इत्यर्थः अवगच्छति आं महोदय तर्हि त्वं वन्दसे त्वं गुरुं वन्दसे अनन्तरं त्वं भाषसे 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 अनन्तरं तं तं वर्धसे तं भारतीं सेवसे त्वं भारतीं तं सेवसे सेवसे तं ज्ञानाय याचसे त्वं तं ज्ञानाय याचसे शोभसे त्वं शोभसे त्वं
त्वं मोदसे त्वं मित्रं न शंकसे त्वं स्पन्दसे त्वं सहसे हम्म, त्वं कंपसे हम्म। त्वं गीतस्पर्धायां स्पर्धसे गीता स्पर्धायां स्पर्धसे। त्वं मंचे राजसे त्वं हम्म, बारंबारं यतसे हम्म, त्वं मम दुःखं हरसे हम्म। त्वं आसमान बाधसे त्वम अस्मान बाधसे असे का अर्थ? তুমি আমাদেরকে বাধা দাও। बाधा दिच्छ तुम अस्मान बाधसे। अवच्छति इदानीं तर्हि भाषसे वन्दसे वन्दे वन्दध्वे वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे भाषसे भाषेथे भाष्याद्ये भाषध्वे स्पर्धते स्पर्धसे स्पर्धेते स्पर्धसे स्पर्धते स्पर्धेते स्पर्धध्वे स्पर्धद्ये सेवते मध्यम पुरुष है सेवते सेवते सेवेते सेवेते सेवन्ते न सेवते सेवेते सेवन्ते प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषं वदामि सेवसे सेवेते सेवद्धे सेवद्वे सेवध्वे हरते हरसे हरेते हरद्धे हरसे हरेथे हरध्वे मोदते मोदसे मोदे मोदद्वे हाँ अनन्तरं यथा त्वं गुरुं वन्दसि युवां गुरुं वन्देथे वन्देशे अनन्तरं युवं यूयं गुरुं वन्दद्ये वन्दद्वे यूयं गुरुं वन्दध्वे अनन्तरं त्वं भाषसे अनन्तरं युवां भाषिते भाषसे यूयं भाषद्वे यूयं भाषध्वे यूयं भाषध्वे अनन्तरं त्वं वर्धसे यूयं वर्धेथे यूयं वर्धद्वे पुनः पुनः वदतु युवां वर्धेथे वर्धेथे यूयं वर्धद्वे यूयं वर्धते त्वं भारतीं सेवसे यूयं भारतीं सेवेथे युवां भारतीं सेवेसे सेवेथे यूयं भारतीं सेवेथे सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवद्धे सेवध्वे त्वं यानाय याचसे त्वं यानाय याचसे युवां ज्ञानाय याचेते यूयं ज्ञानाय याचध्वे अनन्तरं त्वं शोभसे युवां शोभेते यूयं शोभध्वे शोभध्वे त्वं मोदसे यूयं मोदेथे यूयं मोदध्वे त्वं मोदसे युवां मोदेथे यूयं मोदध्वे मोदध्वे अनन्तरं त्वं मित्रं न शङ्कसे युवां मित्रं न शङ्क्येथे
यूयं मित्रं न शङ्खध्वे यूयं यूयं मित्रं शङ्खध्वे तं स्पन्दसे यूयां स्पन्देथे यूयं स्पन्दध्वे यूयं त्वं तं सहस्रे युवां सहेथे यूयं सहध्वे यूयं सहध्वे त्वं कंपसे युवां कम्प्येथे यूयं कम्पध्वे यूयं कंपध्वे अनन्तरं त्वं त्वं गीता स्पर्धायां स्पर्धसे युवां गीतस्पर्धायां स्पर्धेथे यूयं गीतस्पर्धायां स्पर्धर्वे धध्वे त्वं मञ्चे राजसे युवां मञ्चे राजेथे यूयं मञ्चे राजध्वे मंचे राजते तं वारं यतस् युवां वारं यतेथे यूयं वारं यतध्वे त्वं मम दुःखं हरसे युवां मम दुःखं हरेथे यूयं मम दुःखं हरध्वे त्वम् अस्मान् न बाधसे युवाम् अस्मान् न बाधेथे यूयम् अस्मान् न बाधध्वे यूयम् अस्मन्न बाधत्वे बाधसे बाधेथे बाधत्वे एकः वदति कश्चन नेता अहं प्रधानसेवकः वर्ते अहं दीनान् त्राये अहं सकाले स्पन्धे अहं सर्वेषां विकासार्थं यते अहं सर्वदा सत्यं भाषे अहं राज्यं न कामये अहं भारतस्य वैभवं कामये तर्हि वन्दे अहं गुरुं वन्दे अहं भाषे अहं वर्धे अहं भारतीं सेवे अहं ज्ञानाय याचे अहं शोभे अहं मोदे अहं मित्रं न शङ्के तथैव वन्दे वन्दामहे 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 भाषे भाषामहे भाषामहे अहं गुरुं वन्दे आवां गुरुं वन्दामहे वयं गुरुं वन्दामहे अहं भाषे अनन्तरं भाषे आवां भाषामहे वयं भाषामहे अहं वर्धे आवां वर्धामहे वयं वर्धामहे आशिष महोदय वदतु अहं भारतीं सेवे आवां भारतीं सेवामहे वयं भारती सेवामहे अहं ज्ञानाय ज्याचे आवां ज्ञानाय याचामहे अहं वयं ज्ञानाय याचामहे अहं शोभे आवां शोभामहे वयं शोभामहे अहं मोदे आकाश महोदय अहं मोदे आवां शोभामहे वयं शोभामहे अहं मित्रं न शङ्के आवां मित्रं न शङ्कामहे वयं मित्रं न शङ्कामहे अहं स्पन्दे आवां स्पन्दामहे वयं स्पन्दामहे अहं सहे आवां सहामहे वयं सहामहे अहं कम्पे
आवाम कंपावहे वयम कंपमहे। अर्पिता अह- जी। अहं गीतास्पर्धायां स्पर्धे, आवां हम्म गीतास्पर्धायां स्पर्धावहे, वयं हम्म गीतास्पर्धायां गीता स्पर्धामहे। गीता। हम्म अह- गीता गीता हम्म अहं मुञ्चे राजे, आवां हम्म मुञ्चे राजावहे, वयं मुञ्चे राजामहे। अहं हम्म पारं पारं यते, हम्म आवां पारं पारं यतावहे, वयं पारं पारं यतामहे। अहं हम्म मम दुःखं हरे, आवां मम दुःखं हरावहे, वयं मम दुःखं हरामहे। अहं हम्म शत्रुभ्यः बाधे, आवां शत्रुभ्यः बाधावहे, वयं हम्म शत्रुभ्यः बाधामहे। हम्म। तर्हि वन्दते मो वन्देते मोदे वन्दन्ते। मीन्स वन्देशे हाँ? वन्देते मोदे वन्दन्ते। मोदे मोदे नाम आनन्दम् अनुभवामि इत्यर्थः। नंद मोदते मोदम् अनुभवति आनन्दम् अनुभवति इत्यर्थः। মোদতে আর রমতে সেম। হ্যাঁ মোদতে আর রমতে রমতে রমতে। রমতে হ্যাঁ মানে আনন্দ পাওয়া, রমণ করা। হ্যাঁ, আর রমতে মোদতে মানে তো তাই। হ্যাঁ তাই, কিন্তু রমতে আর রমু ক্রীড়ায়াম, এদের রমতে আর মোদতের মধ্যে দুটো একটু আলাদা ভেদ আছে। যেমন হচ্ছে যোগীরা রমণ করে, আচ্ছা যোগীরা যেমন সে রমণের আনন্দ, আর মোদতে সংসারটা মোদ। আচ্ছা বুঝা গেল? আচ্ছা, ঠিক। সেটা রমণ করা, যেমন যোগীরা ধ্যানে বসলে রমণ করেন ওনারা। ওনাদের যে আনন্দ সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে অলৌকিক আনন্দ তাকে বলা হয়। যেটা অলৌকিক আনন্দ তাকে সেখানে সাধারণত রমতে কথার প্রয়োগ হয়, লৌকিক ক্ষেত্রে মোদতে ইত্যাদি কথা সাধারণত প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অর্থ সমান, দুটো অর্থতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে এই অর্থে প্রসিদ্ধ। যেমন রাম শব্দটি আছে না, রমন্তি যোগিনঃ যস্মিন সহ রামঃ, অর্থাৎ যাতে যোগীরা রমণ করেন, মানে আনন্দ পায়, মানে যার ধ্যানে বসলে যার কথা স্মরণ করে যোগীরা আনন্দ অনুভব করেন, সেই হলেন রাম, অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু, এই অর্থ আর কি। বিষ্ণু, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন সহ রামঃ। तर्हि वन्दते वन्देते वन्दन्ते, वन्दसे वन्देथे वंदे वन्दन्ते, बंधन्ते वन्दे वन्दावहे वंदामहे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे, सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेते सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे रमते रमेते रमन्ते रमस्ते रमेते रमध्वे रमे रमवहे रममहे रमे रमावहे रममहे रमे रमावहे रमामहे। अनन्तरं कम्पते कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेते कंपध्वे कंपे कंपवहे कंपमहे कंपे कंपावहे कंपामहे। कंपम अनन्तरं सहते सहेथे सहन्ते सहसे सहेथे सहध्वे सहे सभाभवे सभामहे आशीष महोदय वीक्षते 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 वीक्षेते वीक्षन्ते वीक्षसे वीक्षेथे वीक्षध्वे वीक्षे वीक्षावहे वीक्षामहे। वीक्षे वीक्षावहे वीक्षा। आकाश महोदय लज्जते लज्जते लज्जेते लज्जन्ते लज्जसे लज्जेथे लज्जध्वे लज्जे लज्जावहे लज्जामहे। अहम किं भवति? अहम अहम लज्जते जो अहम 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 लज्जे आवाम लज्जावहे वयम लज्जामहे। यूयम किं भवति?
यूयम यूय यूयम लज्जद्भ्ये यूयम लज्जद्भ्ये लज लज्जध्वे लज्ज्वन लज्ज लज्जद्धे लज्जद्भ्ये लज्जसे लज्जेथे लज्जध्वे। अवगच्छति? आं महोदय हम्म। लज्जद्भ्ये अर्पिता महोदय भवती वर्तते। पलायते पलायते पलायेते पलायन्ते पलायसे पलायेथे पलायथे पलाये पलावहे पलामहे पलाये पलायावहे पलायावहे पलायामहे। हाँ, पलाये पलायावहे पलायामहे। तर्हि अवगतम्? आम्। आं महोदय हम्म। शङ्ख धातु शङ्कते आवाम् आवां किं भवति? संज्ञा बहे शङ्कावहे शङ्कावहे। लज्जते वयं लज्जामहे लज्जमहे लज्जामहे। ऊहते अहम् उहे ऊहे अहम् ऊहे अहम् ऊहे। ऊहते ऊहे। नाम ऊहते नाम गेस करा। গেস করা हम्म। অনুমান করা हाँ अनुमान करा। आवाम कामयते आवाम कर्मे কামায়া বহে आवाम कामया वहे। কামায়া বহে अपेक्षते अहम अहम अपेक्षे। अपेक्षे अहम अपेक्षे अहम अपेक्षे। अनन्तरं लभते वयं लभामहे লভা বহে वयं लभावहे वयं লভা বহে लभामहे लभामहे। वन्दते अहम वन्दे अहम वन्दे अहम वन्दे अहम वन्दे। वन्दे पलायते आवाम পলায়া पलामहे বহে भलामहे পলায়া বহে आवाम पलाया वहे आवाम পলায়া বহে पलाया वहे। मोदते वयं मोदामहे मोदामहे वयं मोदामहे वयं मोदामहे वयं मोदामहे। स्पष्टम्? आं महोदय हम्म। जायते एकवचने बहुवचने यायन्ते जायन्ते जायन्ते। वर्धते बहुवचने বর্ধতে वर्धन्ते वर्धन्ते। रमते बहुवचने রমতে रमन्ते रमन्ते। अनन्तरं वर्धसे बहुवचने বর্ধদ্বে वर्धद्वे वर्धते वर्धद्वे। अदृष्ट वदन्तु इदानीं। वर्धे बहुवचने বর্ধামহে वर्धमहे वर्धामहे। इदानीम् एकः अभ्यासः अस्ति। यदि स्वातन्त्र्यदिवसोत्सवः वर्तते तर्हि अहं किं किं करिष्यामि? अहं मोदे अहं ধরে अहं ध्वजं धरे ধরে धरे अहं অহম শোভে हुए
লোভে। অহম পূর এখানে পূর্বে হয়, হ্যাঁ, কুরুতেটা পূর্বে পূর্বে। হয়, কারণ আলাদা। কুরুতে কুর্বাতে কুর্বতে কুরুষে কুর্বাতে কুরুদ্রে পূর্বে কুর্বাহে কুর্মহে এমনি রূপ। অহম 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 পুরতঃ ইক্সে ईक्षे अहम सर्वत्र প্রকাশে প্রকাশে अहम जातीय संगीतम আরভে आरभे आरभे। अहम अहम जातीय संगीतम आरभे। सर्वेषां मनसि हर्षः जायते। सर्वे पुरतः अव अवलोके अवलोक लोकते लोकन्ते। सर्वे अवलोकन्ते। सर्वे अवलोकन्ते। अवलोकन्ते अवलोकन नाम अवलोकन करा, सामने देखा। দেখা हाँ, अवगतम। कुत्रापि संदेहः अस्ति? ते रोचते किं भवति? रोचते रोचेते रोचन्ते रोचन्ते रोचसे रोचथे रोचेते रोचथे रोचसे रोचेते रोचे रोचते। रोचे रोचावहे रोचामहे रोचे रोचामहे रोचामहे। रोचामहे रुचि धातोः प्रयोगे कुत्र चतुर्थी भवति? कुत्र चतुर्थी भवति? যার মধ্যে রুচি আছে। যস্য রুচ अस्ति यस्मै रोचते तत्र चतुर्थी, जाके भालो लागे। যাকে ভালো লাগে ना सॉरी क्षम्यताम्, हाँ, जाके भालो लागे तत्र चतुर्थी। যা- अनन्तरं यत् यत् रोचते तत्र, যাহা ভালো লাগে সেখানে প্রথমা 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 প্রথমা। আমাকে ভাত ভালো লাগে, তাহলে কি হবে? মহ্যম অন্যম রোচতে। মহ্যম অন্নম রোচতে। তাকে মিষ্টি ভালো লাগে, ভবিষ্যতি তস্मै তস্मै মোদকম রোচতে। अस्मै रोचते তস্मै মোদকম रोचते। रोचते तस्मै मोदकं रोचते। अवगच्छति? अन्य शिक्षकाः शब्दरूपाणि पाठयति खलु, पाठयन्ति? কোন শব্দরূপ শুভদীপ মহোদয় শব্দরূপাণি পাঠয়তি। शुभदीप महोदय शब्दरूपाणि पाठयति वा? एवं शब्दरूपाणां घण्टस्थीकरणं भवन्तः सर्वे कुर्वन्तु वा? शब्दरूपः भवति संस्कृतस्य हृत्स्पन्दः। शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च। আচ্ছা यदि एतेषां कण्ठस्थीकरणं वयं न कुर्मः तर्हि संस्कृतमेव निर्मूला भविष्यति। निर्मूलं संस्कृतं निर्मूलं भविष्यति। अवगच्छति वा? अतः शब्दरूपाणां धातुरूपाणां च कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु। संस्कृतस्य स्तम्भः, केचन स्तम्भाः सन्ति। यथा वयं यदा गृहं कुर्मः, तदा आदौ किं कुर्वन्ति? स्तम्भान् निर्मान्ति खलु। अनन्तरम् इष्टिकां दत्त्वा प्रकोष्ठस्य निर्माणं भवति। पूर्वं किं भवति? स्तम्भस्य निर्माणं भवति। स्तम्भस्य निर्माणं भवति संस्कृतस्य स्तम्भाः, केचन स्तम्भाः सन्ति। यथा तेषु स्तम्भेषु अस्ति शब्दरूपाणि धातुरूपाणि, पुनश्च अस्ति केचन प्रत्ययाः। यथा अस्माकम् अस्ति क्त्वा क्तवतो, अनन्तरं त्वा क्तवतो शत्रे शानच् तुमुन्, अनन्तरं वाच्यपरिवर्तनम्। एतानि सर्वाणि भवन्ति संस्कृतस्य स्तम्भाः। एते सर्वे संस्कृतस्य स्तम्भाः सन्ति। एते स्तम्भाः न भवन्ति चेत् संस्कृतस्य अस्तित्वमेव न भविष्यति। जानन्ति वा? मुख्यं नाम
प्रायः सर्वत्र प्रयोगेषु एतेषां बाहुल्येन प्रयोगः प्राप्यते। अतः भवन्तः सर्वे एतेषां सम्यक्तया पठनं कुर्वन्तु। शब्दरूपाणां धातुरूपाणां त्वाक् तवतो ल्यप् तुमुन् क्षत्रे शानच् पुनश्च वाच्य। सौरभ महोदय प्रायः वाच्यपरिवर्तनं कारयति खलु? सौरभ महोदय वाच्यपरिवर्तनं कारयति। संस्कृतम् अवगच्छन्ति खलु? आमामाम् अवगच्छामि। सम्यक् अवगच्छामि। संस्कृतेन वदतु महोदय, संस्कृतेन वदतु। तर्हि संस्कृतम् अवगच्छन्ति नाम तत्र भवतां ज्ञानम् अस्ति एव, न वा? किञ्चित् केवलम् इतोपि यदि वयं किञ्चित् प्रयत्नं करिष्यामः तर्हि इतोपि वयं सम्यक्तया ज्ञातुं शक्ष्यामः। अस्तु, तर्हि अद्य एतावदेव भवतु। पुनः आगामि मङ्गलवासरे वयं पुनर्मेलिष्यामः। अस्तु वा? अस्तु। भवद्भ्यः अहं द्वितीयदीक्षा भवतां कृते प्रथमदीक्षापुस्तकस्य प्रेषणम् अहम् अकरवं खलु? प्रथमदीक्षापुस्तकमस्ति, वाक्यव्यवहारपुस्तकम् अस्ति। इदानीं द्वितीयदीक्षा एका अस्ति। तत्र एतेषां क्रियापदानां नाम तत्र बहुत्र अभ्यासाः सन्ति। भवन्तः सर्वं तत्र गृहे किञ्चित् अवलोकनं कुर्वन्तु। अस्तु वा? अस्तु, तर्हि नमो नमः, विरमामि। शुभरात्रि। धन्यवादः। স্যার দ্বিতীয় দীক্ষা দিয়ে দেবেন তো? হ্যাঁ, দ্বিতীয় দীক্ষাটা আমি পাঠিয়ে দেবো, ওটা একটু বাড়িতে দেখবেন। ঠিক ঠিক স্যার। দ্বিতীয় দীক্ষার আমি দুটো বই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ঠিক স্যার।